Namon kamo sang ideya ari ang balay nga para sa amon pwede gid mangin dream house. Sa paglibot-libot sang inyong katropa, isa naman ka dream house ang nagkuha sang amon atensyon subong nga semana. Ini ang Mediterranean-inspired nga balay sang pamilya Fondal sa isa kadako nga subdivision sa distrito sang Haro. Sagwa pa lang, earth colors na ang nagsugata sa amon nga naghatag sang natural setting bisan pa sa sulod sang balay. Ang Iloy naman sang puluyan nga isa ka nurse ang nag-conceptualize ang exterior kag interior design sang balay. Balay nga 100% diri lang sa Iloilo. Balay nga 100% human sang Ilonggo. Balay nga angay gitawgon Dream House. Ma'am Subagaysay, good morning tita. Sa amo naman